السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم un gratin بالبطاطس واللحمه المفرومه. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un gratin avec des pommes de terre et de la viande hachée. On commence par les ingrédients. J'ai 6 pommes de terre que j'ai cuit dans l'eau. Et j'ai 100 grammes de fromage râpé, une cuillère à soupe de beurre, 5 œufs et j'ai 150 grammes de viande hachée. Bien sûr, le sel, l'huile d'olive. J'ai une cuillère à café d'oignons, enfin une demi-cuillère à café d'oignons hachés, moulus, pardon. Une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de cumin et une cuillère à café d'ail moulu et du sel. المقادير بالعربية: عندي 6 حبات بطاطا اللي طيبتهم في الماء هنايا، عندي 150 غرام من اللحمة المفرومة، 100 غرام من الجبن المفروم مبشور، عندي 5 حبات بيض، ملعقة كبيرة من الزبدة أو المارغرين، عندي هنا ملعقة من الفلفل الأحمر، نصف ملعقة من البصل المطحون، ملعقة من الثوم المطحون، ونصف ملعقة من الكمون، وطبعا الملح وزيت الزيتون. نبداو على بركة الله. إذا نبدأ باش نرجع هاد البطاطا comme une purée. Donc je vais réduire les pommes de terre en purée. J'ajoute le beurre. إذا نضيف له هنا الزبدة والقليل من الملح، ما يعادل نصف ملعقة صغيرة من الملح. Donc j'écrase mes 6 pommes de terre. J'ajoute une cuillère à soupe de beurre et une demi-cuillère à café de sel. Après ça, je vais préparer la viande. Donc ici, j'ai 150 grammes de viande hachée. Je vais ajouter le paprika, le cumin et l'ail moulu et l'oignon moulu. Donc là, je vais ajouter encore de l'huile d'olive. Je vais mettre une cuillère à soupe. Et sans oublier d'ajouter le sel. إذا هنايا كما راكم تشوفوا راني ضفت الفلفل الأحمر، الثوم المطحون والبصل المطحون والكمون ونصف ملعقة من الملح. ما نكثروش الملح، غادي نديرو في البطاطس وفي اللحمة المفرومة. إذا هنايا نوضعها على نار ونخليها تطيب. في هذا الوقت نواصل مع البطاطس اللي عندي اللي قلت لكم طحنتها. هنا عندي قالب حضرته، سخنته ودرت فيه الزبدة، غادي نوضع فيه البطاطس. Donc je vais mettre les pommes de terre écrasées dans le moule que j'ai déjà chauffé et beurré. Comme vous voyez ici, j'essaye de mettre au milieu un trou. إذا هنا كما راكم تشوفوا راني نحاول نمشي البطاطس في الجوانب باش نخلي ثقب كبير في الوسط. نحاول نمشي الجوانب جيدا كما راكم تشوفوا هنايا راني وضعت ثقب في الوسط. والآن غادي نرش عليه القليل من الجبن. Donc je vais saupoudrer juste un peu de fromage. إذا juste un petit peu. أي جبن عندكم، حتى ولو كانت الفاش كيري ديروها في الثلاجة ومن بعد تربيوها. كما راكم تشوفوا القليل من الجبن فقط. والآن نوضعه في الفرن لمدة 20 دقيقة. Donc je vais mettre dans un four qui est déjà chauffé pour 20 minutes et je reviens pour finir la recette avec vous. والآن بعد ما طابت باش خلينا البطاطا لمدة 20 دقيقة، يعني نصف طهي مش طهي كامل. الآن نقوم بخلط البيض مع اللحمة المفرومة مع قليل من الجبنة. Donc après 20 minutes de cuisson des pommes de terre, notre fond de tarte si vous voulez,
Donc maintenant, je vais mélanger les œufs avec la viande hachée et un peu de fromage râpé. إذا كما راكم تشوفوا هنا اللحمة المفرومة طابت عندي هنا. إذا نوضعها في الإناء، نوضع البيض كذلك، نخلطهم مليح، ونضيف قليل من الجبن. إذا هنا كما راكم تشوفوا ما استعملتش جبن كتير، كل اللي عندي قسمته يعني ما بين البطاطا وبين اللحمة المفرومة، ومن بعد رش شوية على الكرات. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé juste les 100 grammes, même pas les 100 grammes de fromage râpé, donc ça ne demande pas beaucoup de fromage. Donc le 100 grammes, je l'ai divisé un peu pour les pommes de terre, un peu pour la viande hachée, et après je vais saupoudrer sur le dessus. إذا هنا كما قلنا لكم يعني درنا الملح في البطاطا وكذلك وضعنا الملح في اللحمة المفرومة. هنا ندير قليل ربع ملعقة، نزيد ربع ملعقة فقط من الملح. Donc j'ajoute juste le 1 quart d'une cuillère à café de sel parce qu'on a déjà mis le sel dans la viande hachée et dans les pommes de terre. Et je continue de mélanger. Je ramène mon fond de tarte si vous voulez, les pommes de terre, et je vais mettre dans le creux. Voilà. الآن نخليها طيب لمدة تقريبا 30 دقيقة ومن بعد نرش عليها الجبنة المفرومة. Donc comme vous voyez, le but du creux qu'on a creusé dans les pommes de terre, c'était pour mettre le mélange de viande hachée avec les œufs. Maintenant je vais remettre mon plat dans le four pour une trentaine de minutes, et après on va saupoudrer le reste du fromage sur le dessus. Après cuisson de notre gratin, on saupoudre le fromage qui nous reste. كما راكم تشوفوا وصلنا للنهايه تاع الوصفه تاعنا. راني قطعت لكم قطعه هنايا باش تشوفوا كيفاش تجي، المنظر تاعها يشهي، وكذلك الذوق اروع مما تتخيلوا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. Donc voilà, on est à la fin de notre recette. C'est vraiment un gratin qui est très délicieux. Il est très surtout les enfants, ils vont l'adorer. Essayez-le et j'en suis sûre que vous allez être très satisfaits. Et merci pour tous les abonnés. Et à la prochaine recette. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, c'est le moment de le faire pour avoir mes nouvelles recettes. Et salam alaikum wa hafidakumullah.